Hi guys, good afternoon. Yan, magluto po tayo ng chicken. Sweet and sour and spicy po siya. Yan guys, minarinate ko na siya para direct na po. Tapos yung ginamit natin na oil is olive oil po siya. Para healthy. Yan. Ayan po siya guys. Yan. Yan na siya guys, at gawin nating water niya is Mountain Dew. Walang Sprite kasi Mountain Dew na lang guys. Masarap din yan. Try nyo lang guys. Kasi ako ilang beses ko na to na try. Yan, palambutin lang natin siya hanggang sa maluto. Hello guys, yan na po yung finish cooking natin. Yan, sarap yan guys. Yan, malapot na siya. O, diba?